All Goa Fishermen Organization held a press conference at Velsa Panchayat, strongly opposing the proposed jetty at Kharevada. Fishermen voiced concern that the project would severely impact their traditional fishing practices and threaten their homes. They urged the government to reconsider the plan, emphasizing the need to protect their livelihoods of local fishing communities and preserve Goa's rich maritime heritage. फिशरमॅना गेली गोना रेग्युलायज करपाक आमी कितले पाट डिमांड घायले कितले पाट आमी सर्वे कर म्हणलें कितले करून मागले फिशींग विलेज्यो रेग्युलायज कर म्हूण सांगलें पण आमकां फिशींग विलेज डिक्लेअर करूं म्हणलें कोण हातूंत पासून खबर पडना. आतां नॉर्थाक तेणी केलां काणकोण त्या सायडीन केलां पूण फकत वेलसांव आनीक हार्यावाडो वास्को दवरलां कित्याक तें आमकां खबर ना. म्हणजे ते आतां आमकां फोटोन ते कितें आमकां भाड्या लायता सोदताय की काय म्हाका कोणा भाड्या म्हणून समज न्हू MPT एक भाड्याक म्हणजे आमी तांकां फारीक कर आनी तेंचे सकयल आमी आतां म्युन्सिपालिटीक गव्हर्मेंटाक एका पंचायता टॅक्स फारीक कोताय ते हांडर टॅक्स तांकां फारीक कर आनी तूं तेंच्या अंडर राव हें तेंचे चिंतोवपाक खबर ना. देखून हांव मागता ताबडतोब तेणी आमची सर्वे करची फिशरमॅनाक गेली हावस रेग्युलायज करची सर्वेचेर दाखोवची आनी आमकां रिपेर करपाक परवानगी दिवची सांगून पूण जेटी येवपाक दिवपाना. जेटी येवपाक आमी दिवपाना कित्याक आमगे जेटी बांदपाचो हो जागो न्हू हो आमचो जागो आहा तो कोस्टल जागो आहा तो ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक गेलो ओड वयर काडपाचो आनी रामणी घालपाचो आनी नुस्त्या मारपाचो. कळ्ळें आमचो पोट भरपाचो धंदो आमच्या पुर्वजांनी आमकडे लायसन्स आहाय ती आतां तात्पुरती न्हू हो सरकार हेच पयलीं आमकां लायसन्स आहाय आमकां पुर्तुगेज टायमार लायसन्स आमच्या बापाय आमगेले ते शेपाय शेमाय गेले ते आमकडे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक लायसन्स आहाय आनी आमी ह्या दर्या देगेर तांकां जेटी बेटी म्हणटा आमी कांय हाडूंक दिवपा नाय. जेन्ना एक फिशींग जेटी ना आनी पोर्टान लुगार पडलेलो आहा थिंगा गव्हर्मेंट कित्याक आमचे बोटकारांक धोको बांदून दिनाय. आयज हांव जायत इंडियेक भोंवलां जायत कडेन चोयलां आमी लायक कर्नाटका जाय महाराष्ट्रा तांकां बरे बरे पोर्ट आहाय बरे बरे फिशींग जेटी आहाय. आयज आमकां बारीक लोकांक ट्रेडिशनलांक मारून हे बोटकारांक थिंग जेटी बांदून दिता म्हणटाय हेजेर आमी केशेंय दिवपा नाय. जेन्ना नितीन गडकरी येयलो काल्लूस MLA आसतना काल्लूसान आपोवन हाडले आमकां काल्लूस MLAन आपोवन येयले आमकां ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक तुमकां कितें जाय तुमचो कितें डिमांड आहा तो तुमी घालाय आनी एक MOU पास करुया म्हूण. हे MOUचेर ओल्ड क्रॉस फिशींग कॅनो सेंट एंड्रू कॅनो आनी बोटकार हे तिगांयकूय घेवन एक मिटींग दवरली व्हडली नितीन गडकरी काडून आनी ते मिटींगेक आमी जे डिमांड मागलोले काल्लूसान आमकां 2 फावटी MPT चेअरमॅना फुडें न्हयले. MPT चेअरमॅनान आमी जे पळय डिमांड दिलोले ते MOUचेर घालूंक ना आहले. ओल्ड क्रॉसान जे पळय डिमांड दिलो ते हांव बोटीचे आनी कित्याचेर कांय उलोवपाक शकना कित्याक तो MOU आमी चोवूंक ना आहलो. आनी चोरयेपण सांगता तुमकां चोरयेपण कितें जालें तें चोरयेपण जालें थिंगा MOU तेणी आपली घरांत करून हाडलो आनी म्हाकोडेन सायन घेवपाक मिटिंगेक थारायलें. ते मिटिंगेक हांवें सायन मारूंक ना. कित्याक मारूंक ना कित्याक तो MOU आमी 8 दीस पयलो आमकां दाखय म्हणलेलो की तेजेर आमचे डिमांड आहाय काय नाय. ही व्हडली चोरी आयज पासून ही चोरी लिपलो आहा आनी इश्टोन करून हाडलो व्हडली मिटींग घडयली. हें खूंय आहा ही चोरी न्हू. जेन्ना किस्तोर ओल्ड क्रॉस एक तुमकोडे डिमांड घालता सगळे ट्रेडिशनल फिशरमॅना लागून आमकां बीच जाय म्हणले हांवें दुसरे आमकां सगळे डिमांड आमचे जे पळय ट्रेडिशनलांक जाय ते घायलोले आहले पूण ते MOUचेर कितेंच ना जाल्यार आमी तेजेर केस सायन मारतले. आनी आयज पासून आमचे बोटकार भाव डिमांड कोत्ताय आमकां जेटी दी म्हूण. तोरी पासून पोत्ते घुंवोन आयज 2025 इयर्स आयज पोत्ती गोवन तेजेरूच पावले गव्हर्मेंट
म्हणजे किती करूं सोदताय तुमी परतून चोरूं सोदताय की ट्रेडिशनलाक काबार करून दोको म्हणून फिंगर पायर जेटी बांदून बोटकारांक दिवपाक सोदताय कितें लॉलीपॉप आमी दिवपा नाय आमी आजून पासून हारेवाडे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहाय आनी हांव एक डिमांड कोत्ता जे पळय डायरेक्टर न्यू येयल्या जेशी तेन धोक्यार बोटकारांचे धोक्यार इन्स्पेक्शन केलें तशेंच यो आनी हारेवाड्यारूय चोय कितली डिंगी आहाय कितले रांपोणकार आहाय कितले मातकार आहाय आनी ते मातकार कशे सफर जाताय ते न्हंय तिसरी कालवां जो पडटा आनी आजून कालवां तिसरी आहा ते कालवां आमगेले आवय चड करून भायर मनीस वचप ते काळ आमकां भुरगीपणाक पोसताय आनी ह्या भाशेन बसून आवयना मायर पांयांक बसून आमकां वाडयलाय आनी व्हड मनीस केले पूण आमगेलें ट्रेडिशन आमी केन्ना सोडून दिवपा न्हय म्हणजे एकू मागणें सरकारांतान रिवर्स जाल म्हणजे इतल्या रिवरांमध्ये फामाद आनी हे रिवर्सां म्हाका नुस्तें मेळटा तसो नुस्त्याक खंय मेळना तर हे ते आमगेले गव्हर्मेंट काबार करून दिता पूण गव्हर्मेंटाक मागूंक खूब सोदता हें काबार जावपाक जायना की आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन रिवर्साक सामान दवरपाक जाय आनी आमगे डेली ब्रेड पोट भरून मेळपाक 5,000 लोक सुमार तेजी जियेता सेकंड थींग रिवर्साक पोल्युटेड जालें म्हणटकीर पोल्युटेड जावपाक कोण ओगरी घाल सिक्युरिटी त्याच प्लान आहा उदक प्युरिफाय करून सोडपाचो पूण त्या प्लानाचेर थिंग कांयच चलना ते उदक डायरेक्ट उदक तितून येता आनी तें सगळें न्हंयत येता आनी तें ती झील जाताय आनी तें ऑक्सिजन मेळना म्हणटी ती झील वाडटाय आनी तें मागीर सगळें तें उदक देंवन येता सकयल आनी आमकां डिस्टर्बन्स जाता आमकां आतां आमगे स्टेक्स आहाय आर्यो पावसांत आमी हालीं 4 दीस आड दवरले स्टेक्स दवरले आमकां ती स्टेक हात धरून मेळना ती झिलेन तेजी पडाय सारकी आनी काबार आनी आज अजून दुखून ते आमकां स्टेक ती झील येताय पूण सरकार कांय ती झील काडपाक वरपना ते वीक येताय व्हड व्हड सोंपाक तर मुगे मागणें फिशरी मिनिस्टर कॅप्टन कोटागोळे तर ही न्हंय थिंग साफ करची आनी ते ती प्लांट आहा सिंगेडी ते डिस्ट्रीक्ट जावन उदक भायर वचपाचो प्युरिफाय करून तेजे नदर दवरची जेन्ना आमी हिंगा वयता आमचे बायणां सकयल तेन्ना नेवी आमकां बिमेल तांकां नेवी आमकां धाडयता सो जेन्ना नेवीची जेटी तेन्ना येतली फिशरमॅनाक तिका फिशींग करपाक मेळटले सो आमी सांगपाक सोदता गव्हर्मेंटाक की 2016 आमी हो प्रोजेक्ट अपोज केल्लो आनी आयजूय खारेवाड्याचे फिशरमॅन न्हू गोंयचे फिशरमॅन अपोज करतले आमी वी वील नॉट इवन गिव अ इंच ऑफ अ कोस्टल एरिया टू दीस जेटी आनी जी घरां आशिल्ली 2011 सरकाराक परत हांव उगडास करपाक सोदता ही घरां रेग्युलायज करपाक प्रॉमीस केल्ले सरकारान 2011 आनी आतां तुमी म्हणटा की कितें तुमचे जे घरां हात लावचे ना म्हणून जे 11 प्रॉमीस केलो ते पयले रेग्युलायज करात आनी ही एरिया पळय हा फिशींग विलेज हा हिंगा फिशरमॅन फीश करता आनी जोरी तुमी फिशरमॅन जेटी दोरी तुमी बांदपाक सोदता एक्झिस्टींग जेटी आहात ती मॉडर्नायज करा कांयच ऑब्जेक्शन कोणाक ना पूण न्यू फिंगर पाय जेटी दिवपाक आमचे गोंयचे फिशरमॅन हे कशेंच दिवचे ना हे सरकाराक आमी कळोवंक सोदता आनी तशेंच एमपीएक सांगपाक सोदता की ही जेटी परत तुमी हाडली जाल्यार आख्खे गोंयभर चळवळ आमी स्टार्ट करतले आनी हे जेटी हाडोवपाक आमी आख्खो जोर घालतले